السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نبداو الدرس ديالنا على CCNA، على الريزو A. غنبداو بأول حاجة بلو موديل أوزي باش نتعرفو على لي كوش ديالو، وفي نفس الوقت منين نوليو باش منين ندخلو في التفاصيل ديال شاك كوش نكونو بعدا عندنا واحد الإطلال عليهم وعارفين راسنا فين غاديين وفين واصلين وفين باغيين نوصلو قاع. مزيان. الوغ لو موديل أوزي كيتكون من 7 كوش. كاينة الفوقانية قاع كاين ابليكاسيون، بريزونطاسيون، سيسيون، ترونسبور، ريزو، ليزون دو دوني اي لا كوش فيزيك. مزيان. حنا غادي نديرو في هاد الفيديو هذا غادي نديرو اطلال عليهم كاملين سريعة كاملين، ومن بعد غادي نديطاييو هاد لا كوش فيزيك شنو كيوقع فيها، وغنديطاييو لا كوش ليزون دي دوني اي لا كوش ريزو. هاد لي كوش الأخرين غنديروهم من بعد، يعني غنمشيو كوش باغ كوش. مزيان. لا كوش ابليكاسيون اللي هي لا كوش الفوقانية قاع. ابليكاسيون اشنو كتعني اولا شنو كدير؟ قالك سي لا سول كوش كي انتيراجي ديريكتومون افيك لي دوني دو لوتيليزاتور. مزيان. كتكون هي لا كوش الفوقانية، هي اللي كتانتيراجا مع لي دوني ديال لوتيليزاتور، بحال مثلا جوجل كروم مثلا ولا شي حاجه بحال هكا. مزيان. avec les données de l'utilisateur. Les applications logicielles comme les navigateurs web et les clients email se servent de la couche applicative pour initier des communications. مزيان. يعني كيتعاملوا مع هاد لاكوش هادي كما قلنا جوجل كروم راه واحد نافيغاتور ويب. مزيان. هنا واحد الغومارك: toutefois il convient de préciser que les applications logicielles clients ne font pas partie de la couche application. يعني هاد اللي عطيتكم بها مثال مثلا جوجل كروم راها ماشي واحد لابارتي من لاكوش ابليكاسيون، يعني هذيك لاكوش ابليكاسيون غير كتخدم لينا هاد الاخرين هادو اللي دوينا عليهم. مزيان. Alors نشوفوا لي طاش اللي كدير لينا هاد la couche application. Il contient les interfaces qui constituent les points d'entrée sur le réseau dans les programmes utilisés. مزيان. واضحة ما فيها حتى شي شرح هادي. doit supporter un grand nombre d'applications et comprendre énormément de protocoles différents. يعني مثلا في التليفون ديالك مثلا تقدر تخدم بزاف ديال لي زابليكاسيون في نفس الوقت. هادي مزيان. Cette couche est très complexe et loin d'être finalisée. يعني راه فيها بزاف ما يتقال وفيها بزاف ديال الحديث والمغزل، ولكن حنا ما غاديش نتعمقوا فيها بزاف. حنا كما قلت لكم نديروا عليهم غير اطلالات سريعه، ومن بعد عاد غادي نديطايو شويه بشويه في كل فيديو اولا كل شابيتر. مزيان. دابا قلنا دوينا على لاكوش ابليكاسيون، دابا غنمشيو لاكوش بريزونطاسيون. La couche présentation. Cette couche est principalement responsable de la préparation des données afin qu'ils puissent être utilisés par la couche application. يعني هاد لا couche présentation كتوجد لينا هادوك لي دوني، كتبريزونطيهم بواحد الطريقة منظمة مثلا، بواحد الطريقة اللي هي مفهومة باغ لا couche application، وكتعطيهم ليها واجدين على طبق من ذهب كيف ما كيقول. Couche préparation par la couche application. En d'autres termes, la couche C6 rend les données présentables pour les applications. هادشي اللي كاين، يعني كتبريزونطيهم les applications. La couche de présentation est responsable de la traduction du chiffrement et de la compression des données. يعني كدير واحد لا traduction، واحد الترجمة
و et du chiffrement يعني مثلًا كيكون مثلًا شي ميساج شيفري ولا شي حاجة شيفري كتحلها هاديك لو chiffrement et de la compression des données مزيان، الحاجة اللي هي زايدة كتحيد. Son rôle est de mettre en forme ou bien convertir ou structurer les données qui lui sont transmises par les applications. كتنظمهم بواحد الطريقة معينة. مزيان. كاينة لا couche 5 اللي هي لا couche session. هاد لا couche هادي شنو كدير؟ Elle organise le dialogue entre toutes les applications. مزيان. Elle organise le dialogue entre toutes les applications en gérant des sessions d'échange. واضح؟ نشوفو واش كدير في لي طاش ديالها بالضبط. Les services de la couche session assurent sont établissement de connexion, demande, confirmation, refus. يعني هي اللي كطلب مثلا واحد لا كونيكسيون مثلا اولا كتكونفيرمي لا كونيكسيون اولا كتغيفيزي لا كونيكسيون. كدير لينا لو ترانسفير دو دوني يعني نورمال او بيان اكسبريس. غنشوف هادشي هذا كله اون ديتاي ان شاء الله. كدير لنا لا جيستيون دي زاكتيفيتي ديبي داكتيفيتي غوبريز كدا اولا ريفيو كما دوينا عليه مثلا اكسيتيرا. وهذه هي المهمة كاع. كدير لنا لا سينكرونيزاسيون دي زيشانج. نشوفوا هاد ليكزامبل هذا باش نفهمو اكثر. Par exemple, si un fichier de 100 mégaoctets est transféré, إلا بغينا نصيفطو مثلا واحد الفيشي ديال 100 ميغا مزيان، هاد لاكوش سيسيو شنو غدير؟ كتبقى ديفيني واحد لي بوين دو كونترول. مزيان، هاهي لاكوش دو سيسيون بو ديفينير ان بوين دو كونترول tous les 5 mégaoctets. يعني تصيفطت 5 ديال الميغا اوكتي تما غدير واحد بوين دو كونترول. Dans le cas d'une déconnexion ou d'un plantage après le transfert de 52 mégaoctets, مزيان، إلا مثلا صيفطنا 52 ميغا اوكتي مثلا وقع واحد البلونطاج ولا شي حاجة بحال هكا، مثلا مشات لينا الكونيكسيون مثلا، واش غنوليو نعاودو نصيفطو ديك 52 ميغا كاملة ونزيدو عاد نكملو؟ لا، غنبداو غير من 50. هذا هو لو رول دو سينكرونيزاسيون، يعني كيديرو علينا غير دوك الجوج. مزيان. La session pourra être reprise à partir du dernier point de contrôle, ce qui signifie que seulement 50 mégaoctets de données supplémentaires devront être transférés. Sans les points de contrôle, tout le transfert devrait reprendre à zéro. يعني إلا ما كانش عندنا داك لو كونترول كل 5 ميغاوكتي كنا نوليو نعاودو العملية من الزيرو. ومن بين لي طاش ديالها انها كدير لنا لا ديكونيكسيون. الوغ لا كوش 4 لا كوش دو ترانسبور كتكونترولي la couche transport contrôler que le transport s'est réalisé correctement la transmission des données de bout en bout. La couche transport doit fragmenter à l'émission et réorganiser à la réception les messages dans le cas de la transmission par paquet pour être conforme au protocole de réseau. يعني شنو كدير؟ et réorganiser la réception des messages. كتنظم لينا la réception ديال les messages dans le cas de la transmission par paquet pour être conforme au protocole de réseau. يعني كتنظمهم لينا باش يوليو conforme مع le protocole de réseau. غنشوفو هادشي كامل بالديتاي ان شاء الله. المهم دابا كنحاولو نتحطو في السياق وصافي. Réséquencer les messages dans le cas d'un routage adaptif. يعني ملي كيكون شي روتاج ما هواش ولا شي حاجة كتادابتي لينا لي ميساج. مزيان. كدير واحد الكونترول دو فلو entrant et sortant d'un node. كتاسيمي la détection et la reprise des erreurs de bout en bout. يعني كديتيكتي لينا
les erreurs. Optimiser l'emploi des ressources de transmission disponibles. Optimiser l'emploi des ressources de transmission disponibles dans le cas où plusieurs stations sont sur le même nœud terminal de réseau. Et ressources de transmission disponibles dans le cas où plusieurs stations sont sur le même nœud terminal de réseau. يعني ملي كتكون فواحد لو نود فيها بزاف ديال لي ressources disponibles كتشوف لينا هادوك اللي هما خاويين وكتحاول انها تستافد منهم. مثلا كاينه لاكوش غيزو، يعني دابا فين وصلنا لاكوش 3. نرجعو نشوفو راسنا فين وصلنا. دابا وصلنا للمعقول. هاد لي كوش دابا هنا في هاد البلاي ليست هادي اللي كيهمونا اكثر هي لاكوش غيزو، لاكوش ليزون دو دوني، لاكوش فيزيك. مزيان نشوفو لو رول ديال لاكوش غيزو، ومن بعد غادي نشوفوها فيديو بوحدها بالتفصيل داكشي هداك وشنو كيوقع فيها. La couche réseau décompose les segments de la couche de transport en unités plus petites. يعني هادوك لي سيغمون اللي كيجيونا من لا couche de transport، هاد لا couche هادي كديكومبوزيهم en unités plus petites. مزيان هادوك لي unités plus petites شنو كنسميوهم دي باكي sur le dispositif émetteur. مزيان هادي كتكون في لو ديسبوزيتيف ايميتور، يعني في لو موديل يعني في واحد الارسال راه كيكون عندنا مرسل ومرسل اليه. مزيان يعني كيكون عندنا مثلا لو موديل اوزي في لي دو زاباغاي. مثلا غنشوف عاوتاني شنو كدير في لا ديسبوزيسيون دو ريسبسيون. Il réassemble ces paquets sur le dispositif de réception. يعني هاد لي باكي اللي كانت قسماتهم عند المرسل اليه شنو دارت، كتجمعهم. مزيان حيت هي اللي عارفه كيفاش كيوقع هادشي هذا ديال التقسيم، الوغ هي اللي عاد تكلف بيه عاوتاني عند المرسل اليه، هي اللي غتكلف بالجمع ديالو. الوغ la couche réseau trouve également le meilleur chemin physique pour que les données atteignent leur destination. C'est ce qu'on appelle le routage. يعني لا كوش غيزو كتقلب لينا على افضل طريق مثلا ندوز منها هذيك لا ترام هذيك ولا هذوك لي باكي هذوك. وهادشي هذا هو اللي كنسميوه لو routage. غنشوفو هادشي هذا كامل بالتفاصيل ان شاء الله. كاين شابيتر لا قدو غير على هاد لاكوش هادي وغنشوفو داكشي بالضبط بالتفاصيل. شنو هو لي رول ديالها؟ parmi ces rôles la confection des paquets adaptés au trafic de réseau. Confection des paquets adaptés au trafic de réseau. مزيان définit à tout instant et pour chaque node la meilleure route. يعني ملي توصل لواحد لا نود مثلا كتكون مثلا شنو هي لا نود اللي كتلاقاو فيها مثلا 3 طرقان مثلا 3 طرقان على الاقل. مزيان تما غادي خصها هي ديفيني لنا شنو هي لا ميور روت خصنا نسلكوها. مزيان parmi ces rôles عاوتاني calculer et spécifier l'adresse de l'interface de sortie correspond au destinataire. Calculer et spécifier l'adresse de l'interface de sortie correspondant au destinataire avec fonction d'établissement et de libération de connexion de réseau. مزيان هادشي غنشوفو بالتفاصيل ان شاء الله. كدير واحد الكونترول et traitement des erreurs d'acheminement. يعني تقريبا هاد لي كوش كاملين كيتعاونوا على لي ديتيكسيون دي زيرور. مزيان il calcule les informations nécessaires par la facturation client. دابا شفنا لا كوش الثالثه لا كوش غيزو. دابا غنشوفو لا كوش ليزون دو دوني. حتى هي تاني عندها واحد الفيديو خاص بها، يعني شابيتر خاص بها حتى هي غادي نشوفو عليها بالتفاصيل
نديرو عليها عمليات حسابية، نشوفو شنو كيوقع فيها. المهم نديرو عليها إطلالة سريعة. قالك la couche de liaison de données est très similaire à la couche réseau. La couche liaison de données est très similaire à la couche réseau. مزيان، يعني تقريبا بحال la couche réseau, sauf qu'il facilite le transfert de données entre deux appareils sur le même réseau. إلا أنها كتسهل لينا هاد لو transfert غير entre les deux appareils. مزيان. Cette couche prend les paquets de la couche réseau et les divise en morceaux plus petits appelés trames. يعني هادوك لي باكي اللي خديناهم من عند لا كوش ريزو، اشنو كدير ليهم هاد لا كوش ليزون دوني، حتى هما كتزيد ديفيزيهم، حتى هما كتزيد تقسمهم سور اون مورسون بلو بتي. شنو كيتسمى دي ترام. مزيان. Comme la couche réseau, la couche de liaison de données est également responsable de contrôle de flux. Comme la couche réseau, la couche de liaison de données est également responsable de contrôle de flux et de contrôle d'erreurs dans les communications intra-réseau. في الريزو الداخلي مثلا، إلا درنا الترجمة الحرفية، شنو بقى لينا؟ بقات لينا إلا لا كوش فيزيك. مزيان، هذه هي لا كوش المهمة كاع. Cette couche comprend les équipements physiques impliqués dans le transfert de données. Cette couche comprend les équipements physiques impliqués dans le transfert de données, tels que les câbles et les commutateurs. يعني هاد لاكوش هادي هي اللي كتعامل لينا مع لي كابل، مثلا الكابل RJ45 ولا كويكسيال ولا شي حاجة، هادي هي اللي كتعامل معاهم وكتعرف النوعية ديالهم وبزاف ديال الأمور. مزيان. C'est également la couche où les données sont converties en un flux binaire qui, qui est une chaîne de 1 et de 0. تما فين كتحول لينا هادوك لي دوني للبينير. مزيان. La couche physique des deux appareils doit également convenir d'une convention de signal afin que les 1 puissent être distingués des zéros sur les deux appareils. يعني la couche physique ديال l'appareil 1 و la couche physique ديال l'appareil 2 خاص يكون عندهم نفس المرجع باش يقدروا يتواصلوا. مثلا شخص عربي مع شخص عربي مثلا كيكون عندهم واحد نفس المرجع اللي هو نفس اللغة كيقدروا يتواصلوا بها. مزيان. هنا كيف ما قلنا كتكون عندها علاقة غير بلي كابل وداكشي اللي هو فيزيك. هو مثلا الكابل كيتصيفطوا فيه غير دي سينيال، واش دي زيرو او بيان دي. مزيان، غنزيدو نشوفو هادشي بالتفاصيل تاعو. الوغ لهنا كيكون سالا الفيديو ديالنا. هنا حاولنا نتعرفوا على لي كوش ونديرو عليهم غير اطلالة سريعة، ومن بعد ان شاء الله غادي نبداو حاجة بحاجة. كنظن غادي نبداو بلا كوش فيزيك ونشوفو شنو كيوقع فيها وكيفاش نحولو دوك لي دوني للبينير اكسيتيرا، ونشوفو لو تيب ديال داك التحوال. كاينه بزاف ديال لي تيب غادي نتعرفوا عليهم، ما يكون غير الخير ان شاء الله. والاركيتكتور TCP/IP حتى نشوفوها في شي فيديو اخر ان شاء الله.